वेलकम बैक। आज हम बात कर रहे हैं कि PP82 जंग में नून लीग और पीपल्स पार्टी का कितना सख्त मुकाबला है। इस पे बात करने के लिए स्टूडियो में मेरे साथ PMLN के MNA अयाज सादिक साहब मौजूद हैं और हमें इस्लामाबाद में ज्वाइन कर रहे हैं साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन जनाब कंवर दिलशाद साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। कंवर दिलशाद साहब, इलेक्शन कमीशन एक कैंडिडेट को डिस्क्वालीफाई करने का क्या तरीक़ेकार अपनाती है? उसका सिलसिला ये होता है कि जैसे कि मैं आपकी अपनी जो है गुफ्तगू में सुन रहा हूँ, बड़ी अच्छी आपने गुफ्तगू उनके साथ शुरू की है अयाज सादिक साहब के साथ। इसमें गुजारिश ये होती है कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के बाकायदा वो एक इलेक्शन ट्रिब्यूनल मुकर्रर करता है। इलेक्शन के फौरन बाद एक ये कानूनी रिक्वायरमेंट्स है और आईनी रिक्वायरमेंट्स होती है कि बाकायदा एक इलेक्शन ट्रिब्यूनल मुकर्रर किए जाते हैं और इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जो जजेज होते हैं वो रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट के सिटिंग जज जो हैं उनको इलेक्शन ट्रिब्यूनल का सरबराह मुकर्रर किया जाता है। अब इलेक्शन ट्रिब्यूनल के आपको इंटरप्ट कर रही हूँ यहाँ मैं अपने व्यूअर्स की क्लैरिटी के लिए कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल का इलेक्शन कमीशन के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता, वो पार्ट ऑफ द कोर्ट्स होते हैं, हाई कोर्ट का वहां कोई जज साहब होते हैं। नहीं, उसमें ज़ाहिर है कि चूंकि वो जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जो सरबराह हैं उनका तकर्रुर तो ठीक है इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ही करता है, लेकिन उनके वो सिटिंग जज होते हैं रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट्स के। तो नाम उनका होता है इलेक्शन ट्रिब्यूनल के वो सरबराह होते हैं, लेकिन वो बाकायदा वो हाई कोर्ट के सिटिंग जज होते हैं। और लेकिन इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो फैसला करता है तो आम तासर ये पैदा हो जाता है कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का फैसला है। इसके बरक्स इंडिया ने इसके बारे में बड़ी खूबसूरत उन्होंने लॉजिक दी हुई है। इंडिया में इलेक्शन ट्रिब्यूनल नहीं होते, एपीलेट ट्रिब्यूनल नहीं होते। जो ही किसी के कागजात नामजदगी एक्सेप्ट या रिजेक्ट हो गए, अगर किसी को एतराज है तो वो डायरेक्ट मुतलका हाई कोर्ट में जाए, वहाँ इलेक्शन ट्रिब्यूनल नहीं होते। तो लिहाजा इलेक्शन कमीशन इंडिया पे कोई ऐसा कोई तनकीदी या वो सवालिया निशान नहीं बनता। हमारे यहाँ ये होता है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल मुकर्रर किए जाते हैं तो उनका जो फैसला आता है तो आम तस्वर में ये आता है कि ये इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का फैसला है। तो ज़ाहिर है वो तनकीद भी होती है, इसके बारे में लोगों की राय भी मुख्तलिफ हो जाती है। तो यहाँ एक तरीकाकार है इंडिया और पाकिस्तान का। एक जो आज आपने जो बात कही है हमारे दोस्त अयाज साहब ने कि यहाँ तो वाकया ये दुरुस्त बात है, ये पाकिस्तान दुनिया के ये वाहिद मुल्क है जहाँ के एक सजाए मौत के कैदी को भी वोट डालने का हक हासिल है। बाकी किसी तरक्की याफ्ता मुल्कों में ये इसका हक नहीं दिया जाता, ये हमारे यहाँ ये हक दिया जाता है। ये बात अच्छी बात कही अयाज साहब ने कि जो भी वोटर हैं ये इस तरह का हमने देखा है कि डिफरेंट उनके जो MNAs हैं वो असैसिनेट हुए हैं और वो जेलों से भी इलेक्शन लड़े। कंवर दिलशाद साहब, जंग की इलेक्टरल हिस्ट्री पे आप कोई कॉमेंट करेंगे? जंग का जो इलेक्शन हुआ हमेशा कोई ना कोई इसकी सूरत हाल जो है बहुत ही ज्यादा इसमें लॉ ऑर्डर की सूरत हाल पैदा होती गई और लोगों के अंदर भी जो है मुख्तलिफ ओपिनियन भी सामने आई। मतलब सबसे पहले इलेक्शन हुआ बेगम आफता हुसैन का फैसला सलाहियात का, वो भी ज़ाहिर है कि बहुत ही इसके बारे में भी पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन को बड़ी अपने टीमें भेजनी पड़ी और स्पेशल जो है उनका ग्रुप वहाँ गए और देखने के लिए मॉनिटरिंग करने के लिए। इसके बाद सबसे बड़ा एक वाक़या हो गया था 90 में कि जब 90 में जब इलेक्शन हुआ था अक्टूबर 90 में, तो वहाँ भी एक तंजीम के थे कारी ईसाउल हक कासवी, उनका कत्ल हो गया था और उनके कत्ल होने के बाद बदकिस्मती से 2.5 साल तक जंग में वो कॉन्स्टिट्यूंसी खाली रही क्योंकि वो अमन अमान की सूरत हाल दुरुस्त नहीं थी। इसी तरह ये आजम तारिक का कत्ल हुआ, वो हमारे साथ 2002 में इलेक्ट होके आए थे, असेंबली में भी थे और फिर उनका कत्ल हो गया और फिर उसकी बाय इलेक्शन में शेख वकास आए और अभी शेख वकास जो है वही सबसे ज्यादा इल्जामात लगा रहे हैं PMLN पे। इस पे आप कमेंट करेंगे? जी, शेख साहब ने जो इल्जामात लगाए हैं वो इसलिए लगाए हैं बिकॉज जो अपोजिंग कैंडिडेट था उसने 40,000 वोट लिया था, विच इज़ अ लॉट ऑफ वोट, और बड़ा थोड़े मार्जिन से शेख वकास साहब जीते थे। ये वक्त वो था कि जिस वक्त शेख वकास साहब ने नॉमिनेशन पेपर्स दायर किए थे उस वक्त इनको टेकअप करना चाहिए था कि जी ये आदमी के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन है हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से, तो तब तो वो वैलिड होता। अब वो इलेक्शन हारने के बाद और वो उनको इलेक्शन में कंटेस्ट करने की इजाज़त मिलने के बाद आई थिंक ये वैलिड नहीं रहता। लेकिन PMLN का हमने देखा है एज सच मियां नवाज शरीफ साहब का वहाँ पे जंग में इन्फ्लुएंस नहीं रहा। PMLN डज नॉट रियली एग्जिस्ट। वहाँ पे पर्सनालिटीज़ हैं, पहले फैसल सालेहात साहब जब पीपल्स पार्टी में थे, आबदा हुसैन, ऑन एंड ऑफ पार्टीज बदलती रहीं, लेकिन बेसिक आपका N का वोट नहीं है। काफ इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग देयर।
وہ ایکچولی ہوا یہی کہ یہ جو ہمارے لوگ تھے جن کو ہم نے سالہ سال پروموٹ کیا اور پی ایم ایل این کے کینڈیڈیٹ کے طور پہ ڈفرینٹ کانسٹیٹوئنسیز میں، جب وہ چھوڑ گئے تو وہ پوری کی پوری تنظیمیں لے گئے تھے. لیکن جھانگ وہ واحد ضلع ہے جس میں اتنی زبردست پرفارمنس تھی پی ایم ایل کیو کی ان اسپائٹ آف سچ اے ٹیریبل ریئیکشن. ہمارے پاس کینڈیڈیٹ یہ صحیح بات ہے کہ جو ہم نے بتایا کہ تنظیم چلی گئی تھی، اب وہ ری اسٹیبلش ہو رہی ہیں اور انشاءاللہ نیکسٹ الیکشن میں آپ دیکھیں گے وہ ہم آپ کو اچھا رزلٹ دیں گے. تو پھر will those banned groups be a part of that تنظیم؟ نہیں، دیکھیں ہم بینڈ گروپ کا تو کوئی بینڈ گروپ کو اپنی اس میں پارٹی میں تو مرج نہیں کرانے لگے اور نہ کرائیں گے. اور مگر جو لوگ ہیں وہاں جو انفلوئنس رکھتے ہیں، جو اچھے لوگ ہیں، ان کو ضرور کنسیڈر کیا جائے گا. محمد دلشاد صاحب، آپ ایاز صادق صاحب کی بات سن رہے ہیں اور کینڈیڈیٹس پہ بات ہو رہی ہے اور بینڈ جہادی گروپس پہ، اور آپ بتائیں کہ یہ اس کا کیا مطلب ہے اور یہ لیگلی الیکشن کمیشن کا اس پہ کیا موقف ہے؟ نہیں، وہ ظاہر ہے کہ سلسلے میں 2002 کے انتخابات میں بھی جو جتنی بھی یہ تنظیمیں جو بین کر دی گئی تھی تو باقاعدہ منسٹری آف انٹیریئر کی طرف سے بھی لسٹیں پاکستان الیکشن کمیشن کو پرووائڈ کی گئی تھی، اور ہم نے وہ لسٹیں ہیں وہ ریٹرننگ آفیسر کے یہاں بھجوا دی تھی کہ تاکہ یہ جو تنظیمیں کالعدم قرار دے دی گئی ہیں وہ انتخابات میں کسی طریقے سے حصہ نہ لے سکے. تو بظاہر ہے یہ تو گورنمنٹ آف پاکستان کا ڈیسیزن تھا اور ہم نے وہ تمام لسٹیں جو تھی ریٹرننگ آفیسر کو پہنچا دی گئی تھی. لیکن آج آپ کا جو پروگرام چل رہا ہے بڑا دلچسپ چل رہا ہے. اس میں ہمارے دوست ایاز صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ پارٹیوں کی جو منشور جو ہیں، آپ کی بھی اس میں کمنٹس میں دیکھ رہا تھا، سن رہا تھا میں، اس میں یہ تھا کہ ہماری یہ ایک بات سب سے بڑا ایک عالمیہ یہ ہے کہ ہماری جتنی پاکستان کی سیاسی پارٹی ہیں وہ اپنی منشور سے ہٹ کر برادری کی طرف جا رہی ہیں یا ذات پات کے بارے میں جا رہی ہیں. اس سے یہ بڑا ملک کی وحدت کو بڑا نقصان پہنچ رہا ہے. محمد دلشاد صاحب، الیکشن کمیشن ایک کینڈیڈیٹ کو ڈسکوالیفائی کرنے کا کیا طریقہ کار اپناتی ہے؟ ہم نے اپنے کوڈ آف کنڈکٹ میں اس کا ذکر بھی کیا تھا کہ جو پارٹیاں جو ہے اپنی منشور کے مطابق انتخابات میں حصہ لیں گی اور ذات پات برادری یا تعصب کی باتیں یا فرقہ وار کی باتیں وہ نہیں کریں گی. لیکن بظاہر اس کو اب ایک آئینی پوزیشن دینی چاہیے، اس کو قانونی لیگل پوزیشن دینا چاہیے. آج جو الیکشن کمیشن پاکستان نے جو اپنا کوڈ آف کنڈکٹ تیار کیا وہ تو صرف ایک ڈائریکٹو ہے، مینڈیٹری تو نہیں ہے. حالانکہ ہمارا جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے وہ بالکل آپ بڑے حیران ہوں گے، یہ کامن ویلتھ کے اسٹینڈرڈ کے مطابق ہے. لیکن اس کو ایک آئینی طور پر، یا اس کو ہمارے دوست بیٹھے ہوئے ہیں، اب اس کو آئینی طور پر لیگل طور پر اس کو آگے شامل کر لیں تو اس کی ایک زیادہ ہو جائے گی اہمیت. اس کو مینڈیٹری قرار دیا جائے. بات کریں گے ایاز صادق صاحب آپ سے، بٹ وی ہیو ٹو ٹیک اے بریک. ہمارے ساتھ رہیے گا.